صوفی کا تعلق عربی لفظ صفا سے ہے، جس کے معنی خالص کے ہیں۔ صف کا مطلب سلسلہ، مرتبہ یا مقام و ترتیب، اور صوف سے مراد اون ہے۔ صوفی اپنی تعلیمات، گفتگو اور لفاظی سے نہیں بلکہ اپنے عمل اور کردار سے متاثر کرتا ہے۔ تصوف کی اصل کا سلسلہ تو خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتا ہے، لیکن 8ویں صدی عیسوی کے اختتام تک تصوف میں ایک نیا ارتقا رونما ہونا شروع ہوا، اور اس تبدیلی کا سبب یونانی، ایرانی، ویدانتی اور یورپی اثرات بنے۔ بر صغیر میں عوام الناس کی فکر کو متاثر کرنے والے عظیم صوفی حضرت علی حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ 1039 میں ہندوستان آئے اور لاہور کو اپنا مسکن بنایا۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ 1173 میں ملتان کے قصبے کھوتوال میں پیدا ہوئے۔ آپ کا مزار پاک پتن میں ہے۔ حضرت میاں میر کی ولادت باب الاسلام سندھ کے شہر سیلوستان میں 1550 میں ہوئی۔ آپ کا مزار لاہور چھاونی میں مرجع خاص و عام ہے۔ 16ویں صدی میں شاہ حسین، جنہیں مادھو لال حسین بھی کہا جاتا ہے، اور شیخ احمد سرہندی، جنہیں مجدد الفسانی بھی کہا جاتا ہے، ان دونوں بزرگوں نے بھی بر صغیر میں بسنے والے انسانوں کی بڑی تعداد کو متاثر کیا۔ اسی طرح خواجہ غلام فرید، شاہ عبداللطیف بھٹائی، حضرت وارث شاہ، لال شہباز قلندر، حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی، شاہ شمس تبریز سمیت کئی اور صوفیہ بھی ہیں جنہوں نے عوام الناس کی فکر کو متاثر کیا۔ بنیادی طور پر تصوف کے 4 سلسلے ہیں، جبکہ طریقت کے ان بڑے سلسلوں کے علاوہ کئی چھوٹے چھوٹے ضمنی سلسلے بھی ہیں۔ پہلا سلسلہ چشتیہ، دوسرا قادریہ، تیسرا نقشبندیہ اور چوتھا سہروردیہ کہلاتا ہے۔ ان کے علاوہ ایک سلسلہ نقیبی، ایک منتظم اور بہت بڑا سلسلہ ہے، اور اس سلسلے سے وابستگان دنیا کے ہر حصے سے جشن نقیبی میں شمولیت کرتے ہیں۔ حضرت خواجہ محمد نقیب اللہ شاہ رحمت اللہ علیہ 5 جنوری 1895 میں موضع بٹل شریف، تحصیل و ضلع مانسیرہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد گرامی کا اسم گرامی امیر زید اللہ شاہ رحمت اللہ علیہ تھا۔ آپ کا تعلق ایک مذہبی اور خوشحال زمیندار گھرانے سے تھا۔ حق کی تلاش میں آپ اپنے آبائی دولت قلعے کو چھوڑ کر کئی بزرگان دین کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ 1935 میں آپ کوئٹے سے بریلی بھارت تشریف لے گئے اور تلاش حق کے لیے وہاں کے اولیاء کرام کے آستانوں پر بھی حاضری دی۔ آخر وہ لمحہ آن پہنچا کہ فرتے جذبات سے آنکھوں نے آنسوؤں کی مالا پرو ڈالی۔ حضرت خواجہ صوفی محمد حسن شاہ سلطان الاولیاء نے بڑھ کر آپ کو سینے سے لگایا اور بریلی میں رات کے وقت بیعت فرما کر آپ کو فیض عطا فرما دیا۔ اس دوران آپ کو اپنے مرشد سے خلافت عطا ہوئی اور آپ نے تبلیغ دین کے سلسلے کا باقاعدہ آغاز 1939 میں پہلا مرید کر کے کیا۔ سوتے بہت کام تھے، اسی لیے گوروں نے جو ایک دفعہ انگلینڈ میں گئے، انہوں نے لکھا کہ ویلکم ٹو دا مین ہو نیور سلیپس۔ 7 دن کے بعد ان کے یہ اخذ کیا کہ ویلکم ٹو دا مین۔ انہوں نے نہیں دیکھا بابا جی کو سوئے، کہ جب دیکھے کام کر رہے ہیں، جب دیکھے مخلوق کے ساتھ مصروف ہیں۔ جشن نقیبی اصل میں حضرت خواجہ خواجگان فقیر صوفی محمد نقیب اللہ شاہ رحمت اللہ علیہ کا عرس ہے، جو ہر سال عقیدت مند انتہائی جوش و خروش سے مناتے ہیں۔ ان کا انداز اگرچہ مختلف ہوتا ہے مگر اپنے روحانی پیشوا کی محبت سے سرشار ہوتے ہیں۔ اس عرس میں شمولیت کے لیے سارا سال تیاریاں ہوتی ہیں اور ہر ضلعی سطح پر تمام عقیدت مند
افتتاحی تقریب میں حاضر ہوتے ہیں اور عقیدت مند اپنے اپنے علاقائی انداز میں ڈھول و شہنائی اور اپنی اپنی لوک دھن کے ساتھ اپنے روحانی پیشوا کی حق تعالی کے ساتھ وصال کی خوشی میں اس دن کی یاد میں جشن مناتے ہیں جسے جشن نقیبی کہا جاتا ہے۔ عقیدت مند اپنی اپنی استطاعت کے مطابق اپنے مرشد خانے کے لنگر کے لیے اپنے سجادہ نشین کے حضور نذرانے پیش کرتے ہیں۔ ہم بھی فوج میں تھے اور بابا جی بھی فوج میں تھے، اور ہمیں پتہ لگا کہ یہاں EME میں ایک ٹیلر ماسٹر ہیں، وہ جلدی کام کر دیتے ہیں۔ ہم وہاں گئے، ناپ لیا انہوں نے، وردی لی، اکٹھے بیٹھ کر روٹی کھائی، پھر محبت بڑھتی گئی، نہ وردی یاد رہی نہ کچھ۔ جشن نقیبی میں شمولیت کے لیے ہزاروں نو مسلم اور لاکھوں مسلمان عقیدت مند بشمول مختلف مذاہب کے لوگ ملک اور بیرون ملک سے آتے ہیں۔ یہ زائرین علاقائی بنیاد پر اپنے اپنے گروپوں میں جشن نقیبی سے کچھ دن پہلے سے ہی آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ 83 سے لے کر اب تک تو ایک بہت بڑا وسیع سلسلہ ہے۔ ہمارے یہاں بریڈ فورڈ میں بہت بڑا استانہ ہے جس کی شروعات سن 84 میں 3-4 بیر بھائی تھے ہم کرنے والے، ایک بنیاد رکھی ایک تنظیم کی، اور حضور سے عرض کی کہ حضور ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں کہ نوجوانوں کی تنظیم، فلاحی تنظیم بنانا چاہتے ہیں۔ تو بابا جی نے فرمایا کہ اپنی شہرت کے لیے کرتے ہو کہ اللہ کے لیے کرتے ہو؟ تو عرض کی حضور اللہ کے لیے، تو پھر کیوں گھبراتے ہو جائے گا، اللہ اپنے کام خود کرتا ہے۔ حضرت خواجہ خواجگان فقیر صوفی محمد نقیب اللہ شاہ رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات کا محور ہمیشہ تصوف اور ذکر اللہ تعالی رہا۔ آپ فرماتے کہ روزانہ صبح و شام باقاعدگی سے اللہ تعالیٰ کا ذکر اپنے اپنے گھروں میں کیا کرو، خاص طور پر سوموار اور جمعرات کے دن اجتماعی طور پر اپنے اپنے شہروں، دیہاتوں اور علاقے میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کی محفلیں سجایا کرو۔ صوفی بھی وہی ہوگا جسے اپنے پرائے، ہم مذہب غیر مذہب سب اسے پیار کرتے ہیں، اس کا رویہ ایسا ہوگا تو اس کا ظاہری باطنی معاملہ اتنا صاف ہوگا کہ مخلوق سے محبت کرے گی۔ حضرت خواجہ صوفی محمد عظمت اللہ شاہ 1 نومبر 1945 کاکول ایبٹ آباد خیبر پختونخوا میں پیدا ہوئے۔ آپ قبلہ بابا حضور سے بیعت ہوئے اور باقاعدہ خلافت و اجازت سے بھی نوازے گئے۔ قبلہ سجادہ نشین حضور مفسر قرآن ہیں، 5 فقہوں کے عالم ہیں، مگر آپ نے اس بارے میں کبھی غرور نہیں کیا۔ تاریخ عالم کے ابھی تک ایک طالب علم ہونے پر فخر فرماتے ہیں۔ 31 جنوری 1991 کو حضرت کرنل صوفی محمد عظمت اللہ شاہ کو جناب صاحبزادہ قدرت اللہ شاہ اور نامور خلفاء اور مریدین کی خصوصی مشاورت سے ہزاروں خلفاء اور مریدین کی موجودگی میں اپنا سجادہ نشین آستان عالیہ نقیب آباد شریف مقرر فرمایا۔ قبلہ بابا حضور کے وصال کے بعد سے آج تک آپ نقیبی مشن کو دن رات ایک کر کے انتہائی محنت سے چلا رہے ہیں۔ آپ نے قبلہ بابا حضور کی 27ویں مبارک منانے کا اعلان قبلہ بابا حضور کی روحانی اجازت سے فرمایا، جو آج تک پوری آب و تاب سے منائی جا رہی ہے۔ آپ کے صاحبزادگان حضرت صوفی محمد نقیب الرحمن شاہ اور محمد اسد اللہ شاہ قبلہ سجادہ نشین سرکار کے زیر سایہ سلسلہ عالیہ نقیبیہ کو اپنی شبانہ روز کوششوں اور محنتوں سے پروان چڑھا رہے ہیں۔ سجادہ نشین انہوں نے بہت رہنمائی فرمائی، میں نے سب کچھ جو کچھ بھی سیکھا یا کوئی تو وہ تو سجادہ نشین جو بھی بابا جی ہیں ان کے تھرو ہی سیکھا ہے میں نے۔ جب آپ اپنے شیخ سے محبت کریں گے تو آپ ان کی شبیہ کو کبھی اپنی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہونے دیں گے، اور جیسے ہی آپ آنکھیں بند کریں گے، اپنے قلب کے اوپر آپ دھیان دیں گے تو آپ کا شیخ آپ کے تصور میں آپ کے سامنے ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اگر کسی کو بغیر طلب اور تقوی کے خلاف رزق مل جائے تو اسے چاہیے کہ جو پاس موجود ہے اس میں اس سے وسعت پیدا کرے، اور اگر یہ رزق پانے والا غنی ہے یعنی اس کو حاجت نہیں ہے تب بھی اس کو واپس نہ کرے، بلکہ اس شخص کو دے دے
जो उससे ज्यादा जरूरतमंद है। ख्वाजा सूफी मोहम्मद अजमतुल्लाह शाह ने भी हमेशा इन नजरानों को गरीबों और जरूरतमंदों में तकसीम करके अपने असलाफ की तालीमात को रोशन किया। लंगर की रिवायत औलिया कराम के मज़ारात पर हमेशा से रही है। बाबा बुल्ले शाह फरमाते हैं, इट खड़क के दुक्कड़ वज्जे तत्ता होवे चुल्ला, आन फकीर ते खा खा जावन, राजी होवे बुल्ला। सदियों पुरानी इस रिवायत को नकीबाबाद शरीफ में भी देखा जा सकता है। लंगर के लुग़वी मानी बाबरकत खाने के हैं। महबूब रूहानी पेशवा मोहम्मद नकीबुल्लाह शाह के उर्स के मौके पर ज़ायरीन के लिए लंगर का वसी इंतजाम किया जाता है। खेमों में कायम आबाद की गई इस बस्ती और दीगर ज़ायरीन के लिए अनवाओ अक़साम के खाने तैयार करने में मुरीदैन खूब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। तमाम मुरीदैन के लिए लंगर खाना अलग से तामीर किया गया है। ज़ायरीन के लिए तन्नूर पर गर्मा गर्म रोटियां, चावल और दीगर खाने तैयार करके तवाज़ो की जाती है। गर्म तन्नूर के करीब अपने दीगर पीर भाइयों के लिए कुछ मुरीदैन पेड़े बनाते हैं तो कुछ आटा गूंथते हैं। अकीदतमंद अपने रूहानी मुर्शद के 4 रोज़ा उर्स में क़याम के दौरान न सिर्फ लंगर पकाने के इंतजाम में हिस्सा लेते हैं बल्कि दीगर तमाम इंतजामात को निपटाने में भी मदद करते हैं। लंगर की तक़सीम का काम इंतहाई मुनज़्ज़म अंदाज में सरअंजाम दिया जाता है। उर्स मुबारक के अलावा आम दिनों में भी लंगर का ये सिलसिला 24 घंटे जारी रहता है। जश्न नकीबी के इस मौके पर लाखों वाबस्तगाने सिलसिले आलिया की दीनी और रूहानी तालीमात के लिए हजरत ख्वाजा सूफी मोहम्मद अजमतुल्लाह शाह साहब मुख्तलिफ दीनी मौज़ूआत और तसव्वुफ के दकीक निकात की तालीम और तरबियत के लिए उलमाए किराम को मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तकारीर के लिए दावत देते हैं ताकि हुसूल इल्म का सफर हमेशा जारी व सारी रहे। ये जो ईमानी रोशनियों के सिलसिले जो हैं, हमारा सबसे बड़ा पावर हाउस है वो मदीना मुनव्वरा के अंदर है। वो जो अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी है, रब फरमाता है कि सबसे पहले मैंने अपने नूर को पैदा किया। इस मौके पर हर साल की तरह नातिया और आरिफाना मुशायरे का भी एहतमाम किया जाता है। मोहम्मद को सौंप कर सब कुछ, मेरे हबीब जो तेरा नहीं वो मेरा नहीं। इस मुशायरे में मुल्क व बैरून मुल्क से सूफी शुअरा कराम अपनी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अकीदत और जज्बात का इजहार नातिया और आरिफाना कलाम के जरिए करते हैं। The poems and the shairi in Qawwali is all about love and how to love your neighbors and whether what caste you are from or what religion you are from. कमली मुबारक की रस्म जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की काली कमली मुबारक से मंसूब है। इस मौके पर वाबस्तगाने सिलसिला अपने बुजुर्गों की रिवायत को बरकरार रखते हुए इंतहाई मोहब्बत से बनाई गई काली कमली मुबारक पाकिस्तान और बैरून ममालिक के मुख्तलिफ हलकों से अपने साथ लाते हैं और कमली मुबारक की रस्म जिसमें कव्वाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की काली कमली मुबारक की शान पर कलाम पढ़ते हैं और ये महफिल समा इतनी पुरकैफ होती है कि हर आशिक पर एक वजद की कैफियत तारी हो जाती है। और जब इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आतिश की शिद्दत बढ़ने लगती है तो फिर काली कमली लिए हुए उस शाह की मीलों लंबी कतारें आहिस्ता आहिस्ता काली कमलियों का नजराना साहिब महफिल की खिदमत में पेश करते हैं, जैसा कि हजरत ख्वाजा खाजगान फकीर सूफी मोहम्मद नकीबुल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैह काली कमली अपने पीरो मुर्शद की खिदमत में पेश करते थे। तमाम पाकिस्तानियों के लिए बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए एक लम्हा फिक्रिया। अब इस वक्त दुनिया में कम से कम 2.5-3 अरब मुसलमान हैं। अगर 3 अरब नहीं तो चलो 1 अरब या 2 अरब मुसलमान दुआए कनूत तो पढ़ते हैं रोज ना। क्या
2.5-3 अरब मुसलमानों में कोई भी नहीं है जिसकी सुनी जाए। हम कैसी कैसी हम गुजारिशें करते हैं, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नु'मिनु बिका व नतवक्कलु अलैका व नुस्लिहु अलैका। ये तमाम गुजारिशात करने के बाद एंड में हम बोलते हैं इन्ना अज़ाबका बिलकुफ़ार मुल्हिक। 2.5-3 अरब मुसलमान रोज गुजारिश कर रहा होता है, क्या हमें कोई भी नहीं है जिसकी बात मानी जाए, जिसकी सुनी जाए? एक भी नहीं है। ये लम्हा फिक्रिया है मेरे लिए, आप सबके लिए, उम्मत मुस्लिमा के लिए। क्यों? अब जमाने से मुसलमान पढ़ रहे हैं इन्ना अज़ाबका बिलकुफ़ार मुल्हिक, और अजाब मुसलमानों पर नाज़िल हो रहा है। उसकी वजह बताओ आपको। देखो ना, हर काम के लिए कुछ प्री कंडीशन होती हैं। हर काम के लिए कुछ प्री कंडीशन होती हैं, उसके बाद वो काम होता है। अब यहां पर भी इन्ना अज़ाबका बिलकुफ़ार मुल्हिक के लिए प्री कंडीशन लगाई हुई हैं कि ये स्टेप 1 ये है, स्टेप 2 ये है, स्टेप 3 ये है। अब स्टेप 1 ये है, अल्लाहुम्मा, मेरे अल्लाह। क्या अपने आप से सवाल करो, क्या मैंने अल्लाह माना? मैं तो अपनी ख्वाहिशात का गुलाम हूं, अपनी ख्वाहिशात को मानता हूं। मैंने अल्लाह को कब माना है? नस्तईनु का, वाकई मैं उससे मदद मांगता हूं, हेल्प मांगता हूं उससे? नो। वनस्तगफिरु का, वाकई? ये तमाम प्री कंडीशंस हैं बेटा, हमने ये तमाम कंडीशन फुलफिल करनी है। उसके बाद इन्ना अज़ाबका बिलकुफ़ार मुल्हिक बोलेंगे, बात मानी जाएगी। तमाम ज़ायरीन अपने रूहानी पेशवा को खिराज अकीदत पेश करने के लिए तकरीबन 4 दिन यहाँ क़याम फरमाते हैं और इस अहद की तजदीद करते हैं कि हजरत ख्वाजा ख्वाजगान फ़कीर सूफी मोहम्मद नकीबुल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैह की दीनी और रूहानी तालीमात पर अमल पैरा होकर एक अच्छे और सच्चे मुसलमान की हैसियत से माशरे में प्यार और मोहब्बत से रहेंगे और अपने अल्लाह की मारिफत हासिल करके अल्लाह ताला और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी हासिल करेंगे। 2008 में मुझे बाबा हुजूर ने मौका दिया, अपने करीब किया और मुख्तलिफ इंतज़ामी अमूर जो है उसमें मौका दिया खिदमत करने का। जितने लम्हे आस्ताने पे गुजरते थे वो दुनियादारी से दूर होते थे और जो सोच है वो उसका जो फोकस है वो बाबा हुजूर की तालीमात की तरफ और बाबा हुजूर की तरफ रहता था। तो वो चीज़, वो सुकून जो यहाँ मिलता था वो कहीं और उसमें नहीं था। पांच झंडे हैं। पहला झंडा जो है वो सबज़ है, उसकी निशानदेही करता है सिलसिला कादरिया। दूसरा झंडा है लाल कलर जो है, उस लाल कलर शाह शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह हैं, जो खलीफा अव्वल हैं हजूर पिरानी पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी के, तो ये उनकी निशानदेही करते हैं। जो सफ़ेद है वो कलमा शरीफ है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसको वो ले जाते हैं, वो साथ मिलाते हैं, और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह वो है। और उसके आगे है जी पीला कलर। तो पीला कलर जो है वो चिश्ती साबरी है जी, जिनके बानी हज़रत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह और साबर पिया जो है उनको निशानदेही करता है। आगे जी है ब्लैक काला। काला जो है वो नक्शबंद सिलसिला है। जश्न नकीबी हर साल हजरत ख्वाजा ख्वाजगान फ़कीर सूफी मोहम्मद नकीबुल्लाह शाह के विसाल के दिन उर्स के तौर पर मनाया जाता है, जिसमें वाबस्तगाने सिलसिला और अहले शहर क़ुसूर सजादा नशीन दरगाह शरीफ कीला बाबा हुजूर की सरबराही में हजरत बाबा बुल्ले शाह के मज़ार पर एक बहुत बड़े जुलूस की सूरत में जाते हैं और चादर पोशी अदा करते हैं और महफिल समा का भी एहतमाम किया जाता है, जिसमें खास तौर पर हजरत बाबा बुल्ले शाह साहब का आरिफाना कलाम पेश किया जाता है। चादर पोशी के मौके पर तमाम शहर एहतरामन
इस रस्म के दौरानिए में बंद हो जाता है और शहर के हजारों लोग इस रस्म में चादरपोशी में हाजिर होते हैं और शहर में जगह जगह जायरीन के लिए दूध की सबीलें लगा दी जाती हैं। मोहब्बत से सरशार अकीदतमंद अपने रूहानी पेशवा के लिए इंतहाई खूबसूरत कढ़ाई की हुई कुरानी आयात से मुज़य्यन चादरें बनवा कर लाते हैं। ये चादरें मुल्क व बैरून मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से अकीदतमंद साथ लाते हैं। मीलों लंबी अकीदतमंदों की कतारें आहिस्ता आहिस्ता कव्वालों के कलाम के साथ ये चादरें मजार शरीफ पर चढ़ाते हैं। सिलसिला आली नकीबिया में ये एक ख़ास बात है कि इस पे लिखा गया है कि यहाँ पे कोई तवाफ़ नहीं करेगा मज़ार का, ना कोई सजदा करेगा, ना कोई हाथ चूमेगा, क्योंकि बड़े बाबा जी सरकार का उनका कहना ये है कि ये चीज़ें इंसान को इज़्ज़त नहीं देती, बल्कि इज़्ज़त रिस्पेक्ट दी जाती है। उर्स मुबारक के मुतबर्रिक मौके पर कुरान खानी का खुसूसी एहतमाम किया जाता है, बल्कि अकीदतमंद तमाम साल अपने अपने घरों में भी कुरान पढ़कर लाते हैं और ख़त्म शरीफ में पेश करते हैं। रस्में गुस्ल मुबारक और संदल शरीफ मज़ार अक़दस क़िबला बाबा हुजूर भी कदीम रिवायती अंदाज में अदा की जाती है। मज़ार शरीफ को गुस्ल मुबारक खालिस अरक़ गुलाब से दिया जाता है। रस्म संदल और रस्म मुबारक की रस्म जनाब सज्जादा नशीन हमरा लाखों अकीदतमंदों के अदा की जाती है, जिसमें गुस्ल मुबारक के बाद मज़ार शरीफ के तावीज़ मुबारक को खास संदल और कीमती इतरियात से मुज़य्यन करने के बाद फिर गिलाफ मुबारक चढ़ाया जाता है और फिर इस गिलाफ मुबारक के ऊपर सज्जादा नशीन साहब एक दिलकश इंतहाई जाज़िब नजर कढ़ाई की हुई मखमली चादर चढ़ाते हैं। रस्म संदल और गुस्ल मुबारक के मज़ार अक़दस के बाद रस्म कुल शरीफ, जिसे खत्म खाजगान भी कहते हैं, अदा किया जाता है। इसके फौरन बाद महफिल रंग की रस्म अदा की जाती है, जिसमें महफिल रंग से मुताल्लिक़ हजरत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह का कलाम पढ़ा जाता है और तमाम अकीदतमंदों में एक वजद का आलम होता है। मुरीदैन अपने रूहानी पेशवा के बातनी रंग में रंगने के तालिब होते हैं। जैसे जैसे महफिल रंग में कव्वाल इस खुसूसी कलाम की इंतहा तक पहुंचते हैं, वैसे वैसे वाबस्तगान सिलसिले आलिया और अकीदतमंदान वजद की हालत में झूमने लगते हैं। कभी ये आंसू हुस्न मलाल के आंसू होते हैं कि हुस्न मलाल में हरारत है, कभी ये ज़ौक़ शौक़ के आंसू होते हैं और शौक़ भी मिजाजन गर्म है। बस जब इन सिफात से मुत्तसिफ समा इस साहिब दिल पर असर आफरी हो तो इस तसादुम से आंसू टपकने और बहने लगते हैं। आखिर में जनाब सज्जादा नशीन साहब तमाम वाबस्तगान सिलसिले आलिया और अकीदतमंदों के लिए दुआए खैर फरमाते हैं और फिर तबरुकात तकसीम किए जाते हैं। सज्जादा नशीन हजरत ख्वाजा सूफी मोहम्मद अजमतुल्लाह शाह साहब की दूर अंदेशी और बसीरत की बदौलत रूहानी तालीम तरबियत और तबलीग इस्लाम का मिशन खुद्दाम और खुलफाए अज़्ज़ाम के जरिए मुल्क के कोने कोने बशमूल गैर ममालिक तक बहुत तेजी के साथ फैल रहा है।